BF TV lajɛbagaw aw ni ɲankuma nin wagati in na assalamu alaikum BF TV ale sanfɛ bi an b'a fɔ yɛlɛma maliyɛn dolancilaw fo ka taa se dolancila wɛrɛw ma an bɛna walawalali kɛ aw ye olu kɔnɔna la fo ka taa se basketball la ale ta bunakun ka sa Mali ni ale ka musolakaw minnu si tɛ tɛmɛ san 19 kan nin sangadani na olu kɔni bɛ Hɔngirikaw fɛ yen nɔ coupe du monde na min bɛ tali kɛ basketball la ale kan Mali ale y'a ka biye sɔrɔ ka taga demi-finale la a y'a sɔrɔ Russie ɲɛkɔrɔ an bɛna da don o fana la fo ka taa se an ka sa dolanci ale kɔnɔna la an b'a fɔ coupe du monde ale éliminatoire olu kɔni b'u sɛnsɛn ka se cogoya min na u b'u sɛnsɛn ka se ten tɔ fédération malienne de football la n'o ɲɛmaaba ye Mamutu Ture Bavier ale ye bataki bɔn bataki min kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko Mali ale ka dolanci fɔlɔ min kan ka kɛ Rwanda contre la septembre kalo tile 3 natɔ ka fɔ dolanci ale bɛna ta kɛ Marɔkaw fɛ yen nɔ a bɛna kɛ Marɔk ka stade jumɛn kɔnɔna la an bɛna o fana ɲɛfɔ aw ye an ka bi bɔli olu kɔnɔna la nin bɛna kɛ hani an tagabolo ye fo ka se championnat démonté ale ma min bɛ tali kɛ première division ka se ka yɛlɛ ale la cogoya min na tɔn 2 o de bɛna ɲini ɲinan ta in kɔnɔna la Bamakɔ poule A ale dagalen bɛ yen nɔ poule B ale dagalen don Sikaso an bɛna se ka olu walawala aw ye cogoya min na sangadani ale kɔnɔna la. Yɛlɛma olu ta nasira fɛ sa an b'a fɔ nin ye an ka gardien du but min bɛ tali kɛ Djigui Diarra l'international malien nin wagati in na hali n'a sɔrɔ ko kunnafoniw tun y'a jira k'a fɔ Djigui Diarra ale bɛna taa garisɛgɛ lajɛ Sud Afrique ale kɔnɔna la mais finalement Djigui a b'a ka valises cɛ k'i kunda yɔrɔ jumɛn kan o de ye Tanzanie ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Young Boy FC ale kɔnɔna la an b'a fɔ Young Boy FC ale kɔnɔna la Djigui Diarra a kɔni bɔra ka tɛgɛnɔbila kɛ sɛbɛn na sɛbɛn min ni a bɛ tali kɛ Djigui Diarra ale yɛrɛ kɔni a ka donna nataw olu dolanciw olu bolo kan cogoya min na hakilina Djigui Diarra ale yɛrɛ bɛ san 26 la nin wagati in na Djigui Diarra bɛ bɔ tɔn min na k'i kunda Young Boy kan donc n'o bɛ tali kɛ Stade Malien de Bamako ale la Bamakɔ yan nɔ stade min ni Djigui yɛrɛ kɛra champion du Mali ye ni stade ye ka tila ka coupe du Mali k'o sɔrɔ ɲinan ni stade ye n'an k'o ma ko doublé Djigui Diarra ale sera k'o kɛ ɲinan ni stade ye Djigui ale b'a ka minɛ cɛ finalement ka taa Tanzanikaw fɛ yen nɔ donc Young African FC a bɛ taa i daga yen nɔ nin sangadani kɔnɔna la halisa o kɛrɛfɛ an b'a fɔ halisa Djigui ale ka nɔrabila équipe nationale o kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ Adama Keita hakilina jiginna kun bɛ dolanci joliba Athletic Club de Bamako ale kɔnɔna la donc finalement Adama a kɔni yirala k'a fɔ ale bɛna i ka minɛnw cɛ k'i kunda yɔrɔ jumɛn kan sa hali n'a sɔrɔ Adama a kun yirala k'a fɔ k'ale bɛna bɔ Guinée Conakrykaw fɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ Kamsar ale kɔnɔna la k'i kunda Stade Malien de Bamako kan nka finalement Adama ale kɔni ka yen tagali o tɛna bɔ bilen Adama bɛna i kunda yɔrɔ jumɛn kan o de ye Keniyakaw fɛ yen sa donc min bɛ tali kɛ u ka tɔn na n'o tɔgɔ ye Gor Mahia Adama ale bɛna i kunda Gor Mahia kan ka se ka taa tɛgɛnɔbila kɛ donna nataw olu kɔnɔna la cogoya min na Bakari Sakɔ n'ale y'an ka samata sɛgɛ ye an b'a fɔ samata sɛgɛ kɔrɔlen donc Bakari Sakɔ nin wagati in na ale kɔni bɛ degeli la ni Samsun Sport ye n'o bɛ tali kɛ Turki ale deuxième division dɔ tɔn dɔ kan nin wagati in na Bakari Sakɔ a si bɛ san 33 la Bakari ale kɔni bɛ degeli la yen nɔ yaasa ka se ka contrat ka se k'o sɔrɔ cogoya min na ni tɔn in ye hakilina jiginna Bakari yɛrɛ tɔn tɛ Bakari bolo depuis juillet kalo o tile fɔlɔ san 2020 o tɛmɛnen na Bakari ale kɔni ye san club ye cogoya min na donc an b'a fɔ halisa yɛlɛmaw fan fɛ Nci Michel Samake ni gardien de but don ale yɛrɛ bɛ ka dahirimɛ nin wagati in na Fazil Kenema FC ale kɔnɔna la n'o ye Ethiopie tɔn dɔ ye an b'a fɔ Nci Michel Samake donc nin wagati in na a si bɛ san 27 Nci Michel Samake a kɔni bɔra sisan ka dɔ fara a ka contrat kan Fazil Kenema ale fanfɛla la min yɛrɛ kɛra Ethiopie ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye ɲinan saison kɔnɔna ale la donc an b'a fɔ hakilina jiginna Fazil Kenema ale kan ka Ligue des champions africaine ale kan ka o jeu ɲinan ni Ala ma basi kɛ donc an b'a fɔ bonne chance à Nci Michel Samake halisa yɛlɛmaw bolo kan sa maliyɛn dolancilaw fan fɛ an b'a fɔ nin ye milieu international milieu de terrain franco malien don Lamine Fɔnba a si bɛ san 23 la Lamine Fɔnba nin wagati in na ale kɔni ye tɛgɛnɔbila kɛ nin wagati in na tɔn min fan fɛ sa o de bɛ tali kɛ Stade Brestois ale la n'o ye Faransi tɔn dɔ ye donc
Bakari a ka Lamine du moins ale ka ni transfert in kan a bɛna wari min bɛna taga a da fɛ o de bɛ taa euro wari $3,500,000 o n'a buruburu kunkanfɛn na n'i y'o o jateminɛ franc CFA la o bɛ t'i jɔ 2,3 milliards de franc CFA ale la donc halisa an kɛrɛfɛ an b'a fɔ Fuseni Jabate don tɛmɛnenw na an y'a yira k'a fɔ Fuseni ale ni Trabzonspor n'o y'a ka tɔn ye Turki olu kɔni bɛ kuma ɲɔgɔnya la n'a sɔrɔ Fuseni ale bɛna continuer Trabzonspor fɛ yala n'a sɔrɔ Fuseni a bɛna ka minɛnw cɛ k'i kunda tɔn wɛrɛ kan finalement Fuseni ale kɔni ale bɛna i kunda tɔn wɛrɛ kan tɔn min sa ni an b'a fɔ Fuseni ale kɔni fo ka taa se Amidou Traoré du ma donc Fuseni ale b'i kunda Giresunspor o ka nin wagati in na i n'a fɔ Amidou ale fana bɛ bɔ Adana Demirspor la cogoya min na k'i kunda Giresunspor ale kan cette fois-ci Amidou n'ale ta kɛra sanni yɛrɛ ye an b'a ye Fuseni Jabate ale kɔni dira singa de la sa Giresunspor ale ma Trabzonspor ale fɛ nin wagati in na donc Fuseni yɛrɛ a si bɛ san 25 o bɔɲɔgɔnko la nin wagati in na ka segin ka na Mali kɔnɔna la yan n ta Stade Malien de Bamako an b'a fɔ Stade Malien de Bamako ale kɔni ye degeli karamɔgɔ ta sa degeli karamɔgɔ min n'ale tɔgɔ ye Jean-Christophe Gratekapa français don ale ye degeli karamɔgɔ ye nin wagati in na Stade Malien de Bamako ale ye i bolo mana bɔ degeli karamɔgɔ min nɔfɛ yaasa ɲina a ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na o tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la Ligue des champions africaine na Stade ale kɔni engagé len don la ale kan ka Mali représenter donc Stade ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka don Ligue des champions africaine ale phase de poule kɔnɔna la sabu n'i y'a jateminɛ depuis indépendance fo kana se bi ma depuis compétition ale tɔgɔ kɛra Ligue des champions africaine Stade Malien ale ma deli ka don phase de poule o kɔnɔna la Mali tɔn yɛrɛ si ma deli ka don phase de poule o kɔnɔna la nka Stade Malien dirigeant min bɛ tali kɛ a ɲɛmaaw la n'o ye Cheikh Fanta Madi Diallo fo ka taa se Maraka Ousmane Diakité Maraka hali n'u ɲɔgɔnna olu n'u tɔw ma u y'a yira k'a fɔ cette fois-ci laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye ka don Ligue des champions kɔnɔna la o kɔnɔna la u y'u bolo manabɔ ka se ka degeli karamɔgɔ ta Jean-Christophe Gratekapa ale kɔni nana Stade Malien ale kɔnɔna la a ye baaraw daminɛ hakilina jiginna Jean-Christophe Gratekapa licence A o bɛ ale bolo UEFA ale fan fɛ fo ka taa se Jean-Christophe Gratekapa ale ye ancien recruteur ye West Bromwich Albion ale kɔnɔna la 2009 ka taa 2011 o la entraîneur do fana ancien entraîneur do Villeneuve FC n'o ye Faransi tɔn ye 2006 ka taa 2007 la ancien directeur technique de Lagon FC o ye Faransi tɔn ye 2017 ka taa 2018 o kɔnɔna la Jean-Christophe Gratekapa finalement ale kɔni bɛna kɛ Stade Malien o degeli karamɔgɔ ye yɛlɛma ta fanfɛ halisa an bɛ taa faransikaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ Mamadu Fofana ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Nojo international malien don ale kɔni bolo k'i bolonɔ bila sɛbɛnna Faransi tɔn fanfɛ min bɛ tali kɛ Amiens Nojo a bɛ n'i kɔkɔ don tɔn jumɛn na o de ye FC Metz o fana o ye Faransi tɔn ye Nojo a ye bolonɔbila kɛ bolonɔbila min bɛ ta san 5 a y'o kɛ ni Amiens ye nin wagati in na an b'a fɔ Nojo ale kɔni désormais a bɛna évoluer a bɛna évoluer Amiens ale kɔnɔna la Nojo kɛrɛfɛ sa an b'a fɔ Cɛmɔgɔ Jara n'ale yɛrɛ tun bɛ dolanci Derby Academy o kɔnɔna la ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko Neymar ale fana y'a ka minɛnw cɛ ka bɔ Derby Academy n'o bɛ tali kɛ Bamakɔ tɔn na ka taa tɔn jumɛn kɔnɔna la o de ye Stade de Reims ye donc Neymar ale kɔni y'i ka minɛn cɛ nin wagati in na k'i kunda yen kan donc Reims ale kɔnɔna la Neymar yɛrɛ si bɛ taa san 18 na désormais ale bɛna san 4 bolonɔbila a bɛn'o kɛ ni Stade de Reims ye Stade de Reims kɔnɔna la Kamori Doumbia n'ale bɛ tali kɛ malien dolanci la fana la Kamori Doumbia si bɛ san 19 na ale bɛna bɔ Jean-Marie Guillou donc n'o ye Académie Jean-Marie Guillou ka bɔ ale fɛ yen nɔ k'i kunda Stade de Reims kan a bɛ taa maa min sɔrɔ yen sa o de bɛ tali kɛ Seiba Dabo fo ka taa se Moussa Doumbia ni bɛɛ lajɛlen k'a ma Chigo El Bilal Touré Vassiliki Cissé donc a bɛna taa fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan o bɛna kɛ maliyɛnw olu ka kɔrɔni ye minnu dagalen don nin wagati in na Stade de Reims ale kɔnɔna la san wɛrɛ olu bɛna dolanci ye
ka yɛlɛma hali kunna cɛ sa maliyɛn dolancilaw olu fan fɛ an b'a fɔ nin y'an ka attaquant ni bɛɛ lajɛlen kama ko Boubacar Traoré Benke ale kɔni ale bɛna taa Singala Hongrie tɔn o kɔnɔna la an b'a fɔ a bɛ tali kɛ tɔn min na sa o de ye Andorre Budapest ale kɔnɔna ye donc a bɛ taa Kansas City n'o bɛ tali kɛ États-Unis ale championnat n'an k'a ma ko Major League Soccer américaine na donc désormais Boubacar Traoré Benke ale kɔni bɛna taa dolanci o tɔn kɔnɔna la a bɛna taa mɔgɔ jumɛnw sɔrɔ États-Unis championnat o kɔnɔna la n'o ye a compatriote ye o bɛ tali kɛ Bakayi Dibasi n'ale bɛ Minnesota la fo ka taa se Yuba Jara ale bɛ Red Bull New York la ani Sega Kulibali donc ale bɛ Los Angeles Galaxy o kɔnɔna la donc cette fois-ci Boubacar Traoré Benke ale bɛna taa fara ni maliyɛn dolancilaw kan États-Unis kɔnɔna la ka se ka dolanci ye cogoya min na. N'an bɔra maliyɛn dolancilaw ka yɛlɛma ale kɔnɔna la an bɛ taa nanzara la an b'a fɔ Romelu Lukaku ni ale ye dolancila ye Belgique don a bɛ dolanci Inter o kɔnɔna la nin wagati in na Romelu Lukaku désormais ale kɔni ye tigɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna tɔn min fan fɛ sa o de bɛ tali kɛ Angleterre Chelsea ale la Chelsea min ye n'a bɔra ka Ligue des Champions européenne ko ta ɲina ka tila tuguni ka Europa League n'o ye Super League du moins Super Coupe Europe ale kɔnɔna la ka se k'o fana ta cogoya min na Villarreal ale ɲɛkɔrɔla la donc Romelu Lukaku désormais san 5 a y'o signé ni Chelsea ye donc Romelu Lukaku n'i ye a ka nin contrat in kɔni signature wari jateminɛ a bɛ t'i jɔ euro wari $115 o bɔɲɔgɔnko la donc Romelu Lukaku hakilina jiginna a kun tɛmɛna Chelsea fɛ san tɛmɛnenw na donc Romelu Lukaku san damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛna a ka retour signé Chelsea ale kɔnɔna la yɛlɛmaw la i n'a fɔ a b'a kalama cogoya min na Lionel Andreas Messi Kucitini ale kɔni fana y'i kɔ don FC Barcelone na san 20 ani kɔ o tɛmɛnen kɔfɛ FC Barcelone ale kɔnɔna la désormais Lionel Messi ale ye tigɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna Paris Saint-Germain o fan fɛ tigɛnɔbila min kɔnɔna la Lionel Messi a bɛ san 2 a b'o signé plus une année en option donc Lionel Messi a ye tigɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna donc o kɔnɔna la an b'a fɔ désormais Lionel Andreas Kucitini Messi ale kɔni a bɛna évoluer Paris Saint-Germain ale fan fɛ ɲinan saison o kɔnɔna la donc hakilina jiginna Lionel Messi ale kɛlen ka bolonɔ bila kɛ sɛbɛnna Paris Saint-Germain fan fɛ désormais Lionel Messi a bɛna na wari min sɔrɔ sa n'o bɛ tali kɛ euro wari la donc a ka contrat kɔni an bɔra k'an da don o la sisan nɔ Lionel Messi a bɛna 37 millions d'euros donc n'o bɛ euro wari $37.7 san o san ale bɛna o de sɔrɔ 13 millions donc o ye bonus ye donc par saison o saison a ka bonus o bɛ tali kɛ euro wari $13 la a ka prime de signature o taar'i jɔ fo euro wari $50 la fo ka taa se a ka prime tɔw ma prime minnu n'an b'a fɔ min kɔni destiné la a fakɛ n'o y'a ka agent ye n'o ye George Messi ye donc ale la o bɛ t'i jɔ euro wari $15 o la donc nin ye Lionel Messi ale ka droit d'image olu bɛɛ lajɛlen fara nin ko in kan i b'a ye Lionel Messi san 3 ale kɔnɔna la a bɛna euro wari $215 Lionel Messi a bɛna a tɛgɛ da o de kan donc Paris Saint-Germain ale fanfɛla la Lionel Messi halisa na to ale ka kunnafoniw na a taalen Paris Saint-Germain la an b'a fɔ Lionel Messi alamisa a ye degeliw daminɛ Paris Saint-Germain o kɔnɔna la n'o ye entraînement ye ale kɔni sera ka entraînement a y'a daminɛ Paris Saint-Germain fɛ a ye taa mɔgɔ min sɔrɔ o de ye Sergio Ramos min y'a yira k'a fɔ ko Lionel Messi nalen ale kɛrɛfɛ a kɛra nisɔndiya ale ma a kɛra nimisi wasa ye ale ma Sergio Ramos a y'a yira fana k'a fɔ ko Lionel Messi a n'a ka famille u ka to ka taa si hôtel kɔnɔna la u ka na ale fɛ yen nɔ ale bɛ place d'u ma a yɛrɛ fɛ yen nɔ yanni u ka so ko o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogoya min na Paris Saint-Germain ale kɔnɔna la ka bɔ dolanci ale kɔnɔna la sa an b'a fɔ basketball de fond 1D Mali ale bɛ nin wagati in na Hongirikaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Coupe du Monde basketball musolaka minnu si tɛ tɛmɛ san 19 kan Mali ale y'a ka billet sɔrɔ ka se ka taa demi-finale la cogoya min na o kɛra Russie ale ɲɛkɔrɔ ndolanci min na sa ni Mali bɛ sebaya sɔrɔ 69 Russie ale ta bɛ kɛ 47 ye donc nin cogoya la Mali ale b'a ka billet sɔrɔ ka taga demi-finale ale kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ Ala ka Mali jɔyɔrɔ bɛn tintima a ko la
ya fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya min na Mali ale kan ka Rwanda o bisimila min bɛ tali kɛ dumuni na Qatar 2022 ale éliminatoire olu ɲɛbila baaraw kan sa an bɛ fɔ Mali fédération malienne de football ale kɔni ye bataki bɔ bataki min kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko Mali ka o ntolanci n'a ma ɲɛ an ka stade n'o ye 28 mars ye fo ka taa se stade Omnisports Modibo Keita ani Mamadu Konate u bɛɛ lajɛlen ma ka yirala k'a fɔ ko ninnu ntolanci kɛnɛ ninnu si lajɛlen ma homologué FIFA ale fɛ donc o b'a yira k'a fɔ Mali ale ka ntolanci o tɛna kɛ Bamako yan nɔ a bɛna taa kɛ yɔrɔ jumɛn o de ye Marɔkaw olu fɛ yen nɔ fédération malienne de football ale ka bataki kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko septembre kalo tile 3 natɔ la Mali kan ka Rwanda bisimila a bɛ taa kɛ Marɔkaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka stade d'Agadir ale kɔnɔna la donc Mali ale bɛna Rwanda bisimila yen nɔ Bamako heure nɛgɛ kanɲɛ 18 o wagati la an b'a fɔ Mali ni cette fois-ci premier ka bɔko fɔlɔ in na coupe du monde éliminatoire in na a ntolanci a bɛna taa kɛ Marɔkaw olu fɛ yen nɔ ka bɔ bi jamu na sa an b'a fɔ tournoi de montée min bɛ tali kɛ deuxième division ale kan nin wagati in na ale kɔni ntolanciw bɛɛ lajɛlen daminɛna ɲinan tɔn 2 de bɛ ka ɲini minnu bɛ se ka taa première division ale la cogoya min na san wɛrɛ ka se ka première division tɔn olu kɛ tɔn 18 ye o hukumu kɔnɔna la montée ale ntolanciw kɔni daminɛna Afrique Football Elite AFE ale ye sebaya sɔrɔ 3 ani 1 a y'o sɔrɔ Espérance de Médine kan ka bɔ Segukaw olu fɛ yen nɔ o kɛra wagati kun fɔlɔ la wagati kun filanan na sa an b'a ye Bafon ale fana ye sebaya sɔrɔ AJS de Burem kan donc ka bɔ Gawukaw olu fɛ yen nɔ donc 1 ani Kanangolo Sikasokaw fɛ yen nɔ poule B ale dagalen bɛ yen nɔ Stade Malien de Sikaso ale fana buruna a yɛrɛ bɔra 2 ani Kanangolo US Buguba o ɲɛkɔrɔla la n'o ye Kulikoro représentant ye an ka ma fɔ Stade Malien de Sikaso ale kɔni ka bɔko fɔlɔ ale buruna Buguba ale ɲɛkɔrɔla la min bɛ kɛ sababu ye an bɛ tasi bila kɛ nin wagati in na ka taa Stade Malien de Sikaso ale supporter ma min bɛ tali kɛ Musa Kulibali ale kɔni ye crise cardiaque ale y'o piqué an bɛ se ka fɔ ten tɔ stade o kɔnɔna la n'a ma ɲɛ ko ale ka tɔn o de kɔni bila 2 ani Kanangolo a ma se ka ku ale fɛ ale kɔni ye diɲɛtɔ an ye nin wagati in na an b'a fɔ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ka fara silamɛsiw bɛɛ lajɛlen kan min bɛ kɛ sababu ye ka dansigi kɛ an ka bi jɛmu na an b'a ɲini aw fɛ a ka taa abonné an ka page ale la n'aw y'aw abonné aw kana ɲinɛ ka cloche ko activer yaasa video kura nataw a bɛ se k'olu ye cogoya min na